नमस्कार ओडिशा। आज होची डिसेंबर मास 19 तारिख शुक्रवार। आज दिन जाकर गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। भिडियोटी को शेष पर्यंत देखंतु, मात्र किछि समय मध्य जानि परिबे आज दिनर संपूर्ण खबर। ता पूर्व चैनल नुआ थिले चैनल को सब्सक्राइब करी पाखरे थिबा बेल आइकन को ऑन करी रखंतु। परवर्ती खबर, नुआ वर्षरु दिया जिवो 15 लाख नुआ राशन कार्ड। राशन कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। 2026 नुआ वर्षरु 15 लाख नुआ राशन कार्ड बंटन कराजिवो। कौनसी जड़े अयोग्य हिताधिकारी जेपरी कार्ड पाइबार वंचित न रहिबे सेथिपाई पदक्षेप नियछन्ति राज्य सरकार। खाद्य जोगाण ओ खाउटी कल्याण विभाग मंत्री कृष्णचंद्र पात्रଙ୍କ सूचना अनुसार ई-केवाईसी प्रक्रिया बेले राज्यर प्राय 8,16,000 अयोग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड रो बाद दिया जायतिबा बेले 6,39,000 योग्य हिताधिकारी को राशन कार्ड दिया जायछि। इतिमध्ये आहुरी 15,33,000 राशन कार्ड लगी आवेदन होइछि। 15 लाख कार्ड को राज्य सरकार को अनुमोदन मिली। आसंता 2026 वर्ष में हिताधिकारी को यही राशन कार्ड प्रदान करा बोली मंत्री कहते। ओडिशा रे नुआ सरकार आसिया परे अयोग्य हिताधिकारी चिन्हट पाई ई-केवाईसी व्यवस्था आरंभ करा जायतिला। राशन कार्ड रो लाभ उठाउथिबा सरकारी कर्मचारी एवं करदाता को कार्ड फेराइबाकू तागिद करा जायतिला। एही प्रक्रिया रे 8,16,000 अयोग्य हिताधिकारी बाद पड़िथिले। तेबे 15 लाख रु अधिक हिताधिकारी ई-केवाईसी करिनथिबारु एही प्रक्रिया को डिसेंबर 31 तारिख जाए वृद्धि करने को निष्पत्ति नेतिले राज्य सरकार। परवर्ती खबर, बड़ खबर, विधायक दरमा वृद्धि पुनर्विचार प्रस्ताव देले मुख्यमंत्री। विधायकों दरमा वृद्धि को नहीं एबे राज्य राजनीति सरगरम। विभिन्न महलरू विधायक मानक दरमा वृद्धि निष्पत्ति को विरोध करा जाउछि। विधायकों अत्याधिक दरमा वृद्धि को नहीं विभिन्न चर्चा लगी रही। साधारण लोक निष्पत्ति को समालोचना करुछंती। तेबे एहारी भितरे एक बड़ खबर सामना को आसीछि। ताहाला विधायक दरमा वृद्धि पुनर्विचार पाई प्रस्ताव देछंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। लोकमत को सम्मान जणाई पुनर्विचार पाई मुख्यमंत्री श्री माझी प्रस्ताव देछंती। गुरुवार अनुष्ठित बीजेपी विधायक दल बैठक में मुख्यमंत्री यह प्रस्ताव देछंती। परवर्ती खबर, सहजिला अपार्टमेंट कॉमन एरिया पंजीकरण एणिकी 20,000 देले हेबो रजिस्ट्रेशन। सहजिला अपार्टमेंट कॉमन एरिया पंजीकरण रियल इस्टेट प्रकल्पर संपूर्ण कॉमन एरिया बा सर्वसाधारण अंचल एणिकी 20,000 टंकार पंजीकरण कराजिवो। राजस्व विभाग पक्षरु ए संपर्कित विज्ञप्ति प्रकाश करिछि। एने नगर उन्नयन मंत्री कृष्णचंद्र महापात्र सूचना दैछन्ति। 2023 मसीह ओडिशा अपार्टमेंट मालिकाना सत्व आईन आसिबा सत्ते कॉमन एरिया पंजीकरण को नहीं द्वंद्व उपजिथिला। फलरे अपार्टमेंट पंजीकरण यह बाधक सृष्टि होइथिला। परवर्ती खबर, 10वीं श्रेणी पर्यंत पिलांकु कोन कोन मिलिबो मागणा। राज्य में शिक्षा क्षेत्र विकास करने सरकार प्रतिबद्धतार सह काम करुछंती। केवल प्राथमिक शिक्षा पाई चलित वर्ष बजेट रेकर्ड परिमाणर 31,000 कोटी रु अधिक टंका व्ययबराद करा जायछि। एणिकी आउ ठेकारे शिक्षक नियुक्ति हेबे नाही। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करने 3 वर्ष मध्य 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करने पदक्षेप निया जायछि। आसंता शिक्षा वर्षर 10वीं श्रेणी पर्यंत पिलांकु मागणा पाठ्यपुस्तक प्रदान करने स्थिर होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार ब्रह्मपुर ठारे कहछन्ती। मुख्यमंत्री ब्रह्मपुर नीलकंठनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले। सेठारे से आहुरी कहिथिले, छात्र छात्रीଙ୍କ मध्य सृजनशीलता और स्वावलंबी भाव वृद्धि उद्देश्य जातीय पाठ्यक्रम ढांचा आधार में राज्यर पाठ्यक्रम आरंभ हेबो। प्राथमिक स्तर में पिलांकु गुणात्मक शिक्षा प्रदान पाई गोदावरी मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना कार्यकारी होइछि। एही योजना रे प्रत्येक पंचायत रे गोटे लेखाएं विद्यालय स्थापन हेबो। प्रथम पर्याय 2200 स्कूल पाई अनुमोदन दिया जायछि। परवर्ती खबर, लोकसभा रे पारित हैला VBG रामजी बिल। कागज पत्र चिरी फिंगी देले विरोधी। प्रबल विरोध मध्य लोकसभा रे जी बिल पारित होइछि। हेले विरोधी दल बिल पास हेबा परे प्रबल हट्टगोल सृष्टि करथिले। बिल रो कागज पत्र चिरी फिंगी देथिले। गृहर परिवेश एते उत्तेजनापूर्ण हो जायतिला जे गृह कार्य को आसंता काली पर्यंत स्थगित रखिबाको निष्पत्ति निया जायछि। भारत नियुक्ति एवं जीविका मिशन ग्यारंटी बिल जहाको VBG रामजी भाबरे मध्य जणाशुना से उपरे कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान लोकसभा रे प्रतिक्रिया देथिले।
परवर्ती खबर मुख्यमंत्री बड़ सूचना 3 वर्ष पूरण हेब 45,000 शिक्षक पदवी। राज्य में शिक्षा क्षेत्र विकास करने सरकार प्रतिबद्धतार सह काम करुछंती। केवल प्राथमिक शिक्षा चलित वर्ष बजेट रे रेकर्ड परिमाणर 31,000 कोटी अधिक टंका व्यय बराद एणिके आउ ठिकार शिक्षक नियुक्त हेबे नाही। राज्य में शिक्षक अभाव दूर करने 3 वर्ष मध्य 45,000 शिक्षक पदवी सृष्टि करने पदक्षेप नियाଯାଇଛି। आसंता शिक्षा वर्षरू 10म श्रेणी पर्यंत पिलांको मागणा पाठ्यपुस्तक प्रदान करने स्थिर होइछि बोली मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी बुधवार ब्रह्मपुर ठारे कहछंती। मुख्यमंत्री ब्रह्मपुर नीलकंठनगर सरस्वती शिशु विद्या मंदिर वार्षिक उत्सव में मुख्य अतिथि भाव जोग देथिले। सेठारे से आहुरी कहिथिले छात्र छात्री मध्य सृजनशीलता और स्वावलंबी भाव वृद्धि उद्देश्य जातीय पाठ्यक्रम ढांचा आधार में राज्यर पाठ्यक्रम आरंभ हेबो। प्राथमिक स्तर में पिलांको गुणात्मक शिक्षा प्रदान पर गोदावरीश मिश्र आदर्श प्राथमिक विद्यालय योजना कार्यकारी होइछि। एही योजना रे प्रत्येक पंचायत रे गोटे लेखा विद्यालय स्थापन हेबो। प्रथम पर्याय 2200 स्कूल पर अनुमोदन दिया जाइछि। परवर्ती खबर मार्च रो लागू हेबो ईपीएफ टंका एटीएम किंबा यूपीआई रे उठाण सुविधा। केंद्र श्रम मंत्रालय कर्मचारी भविष्य निधि पांठी संगठन सदस्यों टंका उठाण एटीएम किंबा यूपीआई जरिए करिवार सुविधा प्रदान करने जाउछि। एही परिवर्तन 2026 मार्च रो कार्यकारी होई पारे। केंद्र श्रम मंत्री मनसुख मांडविया अनुसार सदस्य माने एबीबी सेमानकर ईपीएफ बैलेंस 75% उठाण करि परिबे। भविष्य में एही उठाण प्रक्रिया को आहुरी सरल करा जिवो। लक्ष्य हेउछि लोकमानंकु सेमानकर कठिन परिश्रमर टंका शीघ्र एवं सहजरे उपलब्ध कराइबा। मंत्रालय मध्य ईपीएफ उठाण को यूपीआई सहित लिंक करिवो। एही नूतन पदक्षेपर लक्ष्य सदस्य मानक पई पांठी उठाण को यथासंभव सहज करिबा। लोक माने आजिकाली दैनंदिन आर्थिक कारबार पर एटीएम एवं यूपीआई व्यवहार करती। तेणु ईपीएफ को समान भाव में लिंक करने योजना करिछि। से कहते जे यह सदस्य मानकु ऑनलाइन पोर्टाल किंबा नियुक्तिदाता उपर निर्भर करबा ठारू मुक्त करिवो। दाबी समाधान रे विलंब मध्ये ह्रास पाइबो। वर्तमान ईपीएफ उठाण पई एकाधिक फॉर्म पूरण करबाको पड़ुछि। अनेक सदस्य एही प्रक्रिया को कष्टकर मने करती जा उठाण रे विलंब करे। एही समस्यार समाधान पई सरकार एटीएम एवं यूपीआई उठाण विकल्प प्रचलन करिसेंती। परवर्ती खबर धौली नाबालिका गणदुष्कर्म घटना मुख्य अभियुक्त सत्यप्रकाश हाथी गिरफ। धौली गणदुष्कर्म मामलार मुख्य अभियुक्त सत्यप्रकाश हाथी ओरफ जकर गिरफ। जकर को गंजाम गिरफ कला कमिशनरेट पुलिस स्पेशल स्क्वाड। दुष्कर्म घटना पर जकर प्रथमे खर्दारे आत्मगोपन करथिला परे गंजाम चली जाइथिला। जकर को खोजी खोजी नाकरे पानी पियाइथिला पुलिस। शेष में गंजाम रे लुचिथिबा बेले ताको काबू करिछि। तेबे जकर जने पसादर अपराधी ता नारे पूर्वरु 15टी मामलारे रहिछि। पूर्वरु पुलिस को हाणी जेल जाई फेरिथिला। आउ एही जेल फेरंता नाबालिका गणदुष्कर्मर मास्टरमाइंड। यहा पूर्वरु घटना रे अन्य 2 अभियुक्तों को गिरफ करिछि पुलिस। सामना को आसिला बांकुआल नदीपेठारे नाबालिका को दुष्कर्म पूरा कहानी कहउछंती ताको पुरुष बंधु। सेपटे फेरार अन्य अभियुक्तों को धरिबा पई चढ़ाऊ जारी रखिछि तदंतकारी टीम। निछटिया जगार सुजोग नहीं नरराक्षस पालटि जाइथिले जल्लाद। बुली जाइथिले हिताहिता ज्ञान नदी बंधुर तलको घसारी नेबा परे पुरुष बंधु को पथर रे छेचिथिले। पिंधा जामारे मुह को घड़ाई देथिले। तापरे आखि आगरो नाबालिका को नदी पठा आड़को घसाड़ी घसाड़ी नेइथिले शैतान माने। रक्तमुखा होइथिबा मनुष्य रूपी नृसिंह कबळरू बंचिबाको हाथ जोड़ी नेउरा होइथिला नाबालिका। हेले नछड़ा बंधा होइथिले नरराक्षस। बंधा होइथिबा 2 अभियुक्तଙ୍କ समेत बाकी अभियुक्त माने दुष्कर्म करबा सह वीडियो करथिले। परवर्ती खबर राज्य रे शीत सांग को घन कुहुड़ी। राज्य रे शीत सांग को घन कुहुड़ी। कोरापुट दामनजोड़ी रे सर्वनिम्न तापमात्रा 2.9 डिग्री रेकर्ड होइछि। प्रथम थर पर चलित वर्ष सबठो कम तापमात्रा रेकर्ड होइछि। दामनजोड़ी रे आज तापमात्रा 2.9 डिग्री रहिथिया बेले तो लमातापुरे 4.3 एवं नंदपुर अंचल 4.6 एवं सिमलीगुड़ा अंचल रातिर तापमात्रा 5.5 डिग्री रही। राज्य में 10 सहर तापमात्रा 10 डिग्री तले रही। आगामी सप्ताह पर्यंत शीतर प्रभाव परिवर्तन हेबार संभावना नहीं। परवर्ती खबर मंत्री मुकेश महालिंगଙ୍କ सूचना एणिकी गूगल ओडिया रे देई हेबो वॉइस कमांड। एणिकी गूगल ओडिया रे देई हेबो वॉइस कमांड एने सूचना दैछंती मंत्री मुकेश महालिंग।
सेप्टेम्बर 19 और 20 दुई दिन धरी भुवनेश्वर हेब एआई सम्मिलनी। एआई क्षेत्र में भारत एक अग्रणी देश हेब। डिजिटल इंडिया क्षेत्र में प्रधानमंत्री निरंतर प्रयास करछंती। मुख्यमंत्री नेतृत्व में ओडिशा आगक बढ़ुछि। एही सम्मिलनी जातीय और आंतर्जातीय प्रतिनिधि जग देबे। 3 सूत्र और 7 चक्र को नहीं आलोचना हेबो। एआई सम्मिलनी पूर्व 8टी राज्य में एआई कॉम्पैक्ट रिजियोनाल सम्मिलनी हेबो। लोकंक पाखरे किपरि एआई काम करिवो, एआई को किपरि सरकारी व्यवस्था रे उपयोग करा जाय परिबो से नहीं आलोचना हेबो। शिक्षा, स्वास्थ्य, विपर्यय परिचालना विभाग, महिला और शिशु विकास विभाग और संसदीय व्यापार विभाग में एआई उपयोग उपरे फोकस करा जायछि। आगकू 41 विभाग में एआई उपयोग हेबो। परवर्ती खबर एणिकी टोल टैक्स आदाय करिवो एआई। केंद्र सड़क परिवहन मंत्री बड़ घोषणा। सारा देश में मल्टी लेन फ्री फ्लो टोल सिस्टम एवं एआई चालित राजपथ परिचालना 2026 शेष सुधा शेष हेब। सबुठ गुरुत्वपूर्ण कथा होची टोल प्लाजा रे ए प्रजुक्ति विद्या कार्यकारी हेबा परे टोल प्लाजा रे यात्री मानक अपेक्षा समय ह्रास हेब। नितिन गडकरी कहवा अनुसार नूतन प्रजुक्ति विद्या एआई आधारित हेब। यात्री मानक टोल प्लाजा रे आउ अधिक समय अपेक्षा करने को पड़िबो नाही। एही प्रजुक्ति विद्या कार्यकारी हेबा परे यह 1500 कोटी ईंधन संचय करिबो एवं केंद्र सरकार राजस्वर 6000 कोटी जोड़ी हेबो। परवर्ती खबर दृढ़ कार्यानुष्ठान हेबो। जुएल किस छात्र हत्या घटना निंदनीय कहिले केंद्र मंत्री जुएल ओराम। से आहुरी कहते जे किसरे बारंबार एपरी घटना घटुची, कर्तृपक्ष सतर्क रहिबा दरकार। आम सरकार अच्छी ठीक तदंत करी दृढ़ कार्यानुष्ठान नेबे। जी भी दोषी हुंतु ना कहीं कठोर कार्यानुष्ठान हेबो। सूचना था कि गत 12 तारिख में किसरे केन्दुझर टाउन थाना टिकर घुमरार शिव मुंडा सन्देहजनक मृत्यु घटी। गतकाली पुलिस प्राथमिक तदंतर जनापड़ी जे डाली पड़ीजु छात्र तंटी चिपी सहपाठी हत्या कर घटना प्रथम फेज रे प्राय 8 जन को गिरफ्त कर कोर्ट चालाण कर सूचना मिली। परवर्ती खबर मोदी को ऑर्डर ऑफ ओमान पुरस्कार रे सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गस्त समय गुरुवार दिन नरेंद्र मोदी को द्विपाक्षिक संपर्क को मजबूत करिबारे तांकर अवदान पई सुल्तान हाइथम बिन तारिक सुल्तान रो अनन्य स्वतंत्र नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान रे सम्मानित करथिले। एही सम्मान पूर्वरु रानी एलिजाबेथ, रानी मैक्सिम, सम्राट आकिहितो, नेल्सन मांडोला, जोर्डान रो दयालु अब्दुल्ला को निया जायथिला। आज सकाळे प्रधानमंत्री मोदी ओमान रो सुल्तान हाइथम बिन तारिक अल सईद को भेटी पारस्परिक एवं द्विपाक्षिक स्वार्थ संबंधी प्रसंग उपरे आलोचना करथिले। परवर्ती खबर टीपीसीओडीएल ऑफिस आगरे विक्षोभ। लोकंक स्वार्थ पई गर्जिला बीजेडी। राजधानी रे गर्जिला बीजेडी। टाटा पावर अतिरिक्त सुरक्षा जमा नोटिस प्रत्याहार दाबी रे राजरास्ता को ओह्लाइछन्ती बीजेडी नेता और कर्मी। भुवनेश्वर टीपीसीओडीएल कार्यालय सम्मुख में विक्षोभ प्रदर्शन करने सह साधारण लोकंक पई सरकार चिंता करंतु बोली कहा जायछि। बिजु युव और छात्र जनता दल पक्षर प्रतिवादमूलक विक्षोभ करा जाय सरकार को चेतावनी दिया जायछि। तुरंत टाटा कंपनी स्मार्ट मीटर प्रत्याहार करने सह लोकंक हित साधन पई चिंता करबा दरकार बोली कहा जायछि। वरिष्ठ बीजेडी नेता अतुल सब्यसाची नायक, अशोक पंडा, देवी मिश्र, प्रीति रंजन घड़ाई, विधायक सुशांत राउत प्रमुख जग देथिले। सरकार इंगित टाटा लोकंक ठारू टंका लुटुची बोली नेता माने अभियोग करथिले। बीजेपी सरकार को आसीबा आगरु 300 यूनिट विद्युत छाड़ करिबो बोली कहिथिला, हेले ताहा न करी उल्टा लोकंको शोषण करूची बोली कहा जायछि। परवर्ती खबर फांसी खुंटरे झुलिबो दुष्कर्म अभियुक्त। मृत्युदंड पई राष्ट्रपति देले स्वीकृति। फांसी खुंटरे झुलिबो नाबालिका दुष्कर्म अभियुक्त मृत्युदंड पई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वीकृति देछन्ती। दोषीको राजक्षमा आवेदन को प्रत्याख्यान करछन्ती राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। 2012 मसीह महाराष्ट्र में जड़े 2 वर्षर शिशु कन्या को चॉकलेट दे अपहरण कर दुष्कर्म एवं हत्या करथिला अभियुक्त रवि अशोक घुमारे। एही मामलार शुणाणी करी सुप्रीमकोर्ट 2019 रे अक्टोबर 3 तारिख में दोषी को फांसी दंड में दंडित करथिले। एहा परे अभियुक्त रवि राष्ट्रपति निकट में क्षमा प्रार्थना पाई निवेदन करथिले, जाको राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू प्रत्याख्यान कर दैछन्ती। 2022 मसीह द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति पद ग्रहण करबा परे तांको द्वारा यह तृतीय क्षमा आवेदन खारज होइछि। परवर्ती खबर भुवनेश्वर हेबो सेमीकंडक्टर एक्सीलेंसी हब। आईआईटी भुवनेश्वर हेबो सेमीकंडक्टर एक्सीलेंसी हब। एथिपाई खर्च हेबो 400 कोटी टंका। आईआईटी भुवनेश्वर आयोजित
क्रिप्टोग्राफी एवं सूचना सुरक्षा उपरे आंतर्जातीय सम्मेलन इंडो क्रिप्ट 2025 अधिवेशन में जगदे मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी यह घोषणा करुछंती। एही अवसर में मुख्यमंत्री कहते जे सेमिकंडक्टर सामग्री एवं उपकरण रे उत्कर्षता केंद्र भारतर जातीय सेमिकंडक्टर मिशन सहित समन्वित होई सेमिकंडक्टर डिजाइन एवं उत्पादन रे दक्षता गवेषणा नवसृजन एवं शिल्प सहयोग को प्रोत्साहित करिबो। राज्य रे साइबर सुरक्षा डिजिटल एवं उन्नत प्रजुक्ति विद्या गवेषणा को सुदृढ़ करिबा पई ओडिशा प्रतिबंध। परवर्ती खबर खंडगिरी छकरू एम्स जाए तैयारी हेबो स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर। एणिकी आउ भिड़ रे फसिबनी कि बाटरे अटकिबनी एम्स जाउथिबा एम्बुलेंस। रोगी को सठिक समय हॉस्पिटल पहुंचाइबाकू उभय केंद्र और राज्य सरकार करुछंती मास्टर प्लान। खंडगिरी छकरू एम्स जाए स्वतंत्र एम्बुलेंस कॉरिडोर तैयारी हेबो। सर्विस रोड को प्रस्तुत करा जिवो जेउठी आवश्यक पड़िबो ड्रेन घुंचिबो और जमी अधिग्रहण भी हेबो। खंडगिरी छकरू एम्स जाए पूरा रास्ता को 3 लेन रे परिणत करा जिवो। एथिरो गोटे लेन संपूर्ण भावे एम्बुलेंस गमनागमन करहिबो। एही कॉरिडोर को हळदिया रंग रे चिन्हट करा जिवो। एथिरे जेउ भली अन्य कोनोसी गाड़ी चलाचल न करे सेथिपई सुरक्षाकर्मी बा नियोजित हेबे एवं किछि स्थान रे सीसी कैमेरा भी लागिबो। अन्य गाड़ी अमानिया होई एही कॉरिडोर रे बसिले जरिमाना आदाय हेबो। बुधवार एने पूर्त और आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन अध्यक्षतार एक उच्चस्तरीय बैठक आयोजित होइथिला। बैठक में एम्स रो चारिपाख विकास उपरे मध्य आलोचना करा जायथिला। परवर्ती खबर 20,000 टंका लांच नेला बेले विजिलेंस जाल रे पड़िले महिला थाना अधिकारी। निजे महिला होई जने युवती को न्याय देवा बदल रे तांको ठारू 20,000 टंका लांच नेला बेले विजिलेंस जाल रे पड़िले थाना अधिकारी। अभियुक्त थाना अधिकारी हेले सुकुमा हंसद। आज सकाळ 10:30 समय धरा पड़िथिबा जयपुर विजिलेंस अधिकारी ठारू सूचना मिली। घटनाटी घटी कोरापुट जिला दशमंतपुर ब्लॉक सदर थाना रे। सूचना अनुसार गत किछि दिन पूर्वे दशमंतपुर ब्लॉक अंचल जने युवती को यह ब्लॉक अंतर्गत पड़गड़ पंचायत अधीनस्थ छटागुड़ा गाँवर रामेश्वर विषय विवाह प्रतिश्रुति दे शारीरिक संपर्क रखी आसुथिले। युवती जनक विवाह करी घर को नेबाकू प्रेमिका को कहिथिले, किंतु अभियुक्त प्रेमिक विवाह पई रोकठोक मना करिबा द्वारा प्रेमिका थानार द्वारस्थ होइथिले। हेले युवती को थाना अधिकारी सुकुमा हंसत न्याय देबा पई परिवर्ते 20,000 टंका लांच मागिथिले। गरीब परिवार झियो होइतिबारु एने पीड़िता जने संपर्कियों को जणाइथिले। एहा परे परिवार लोक विजिलेंस रो आश्रय नेइथिले। संपर्कीय सुरेश सुबुधी को ढारू नगद 20,000 टंका नहीं थाना रे पहुंचीथिले पीड़िता। थाना अधिकारी सुकुमा हांसद लांच नेबा बेले थाना कार्यालय रे माड़ी बसिला विजिलेंस टीम। आवश्यक तथ्य थाना अधिकारी ठारू संग्रह करी जयपुर विजिलेंस कार्यालय को नेइथिबा जणा पड़िछि। परवर्ती खबर मकिम को बहिष्कार परे मुह खोलिले सफिया। मकिम को दलर बहिष्कार करागला परे निरंजन पट्टनायक जयदेव जेना पंचानन कानूनगो प्रमुख वरिष्ठ नेता निज निज ढंगरे कथा शुणाई देथिले। अन्य पाखरे युवा कांग्रेस नेता निहार बेहेरा सीधा मकिम को पक्ष नहीं भक्त सर्वेसर्वा नुहंती बोली कहिथिले, किंतु समस्त को नजर थिला मकिम को झियो सफिया फिरदौस को उपरे। प्रथम थर पई सफिया मुह खोलिछंती। सफिया कहिछंती तांकर परवर्ती कार्यपंथा विषय आमे विधायक हिसाब रे अछु, लोकंकर सेवा करिबा पई अछु। जेमिति कार्यक्रम चलिथिला सेमिति लोकंक पई सेवा करिबा पई पूरा प्रस्तुत रहिबो बोली कहिथिले सफिया। सफियाଙ୍କ प्रसंग रे काली गुरुत्वपूर्ण मंतव्य देथिले विशेष सभापति भक्तचरण दास। तांको भविष्यत से निर्धारण करिबे बोली कहिथिले भक्त। दल रे से जणे विधायक, आमर आशीर्वाद तांको सह रहिछि। परवर्ती खबर अघटनरु अल्पके बर्तिला विमान। मझी आकाश रे विमान रे देखागला समस्या। जरूरी अवतरण जोगु बंची गला 160 यात्रीଙ୍କ जीवन। लैंडिंग गियर एवं टायर रे यांत्रिक समस्या जोगु कोची रे जरूरी अवतरण कला एयर इंडिया विमान। सूचना अनुसार जेधारू कोझिकोड जाउथिबा एयर इंडिया एक्सप्रेस विमान IX-3 एयर 98 रे लैंडिंग गियर एवं टायर रे यांत्रिक समस्या देखा देथिला, जेउंथि पई विमानटी को कोची अंतर्जातीय विमान बंदर रे जरूरी अवतरण करबाको पड़िथिला। विमान रे 160 जन यात्री यात्रा करुथिले। हठात डाहाण मुख्य लैंडिंग गियर एवं टायर रे यांत्रिक समस्या देखा जायथिला। परे विमान को कोची स्थानांतर करा जाय जरूरी अवतरण करा जायथिला। परवर्ती खबर मनरेगा को योजनाबद्ध भावरे हत्या। मल्लिकार्जुन खड़गे। मनरेगार नाम परिवर्तन को नहीं राजनीति महल रे चर्चा जोर धरिछि। कांग्रेस सभापति मल्लिकार्जुन खड़गे गुरुवार अभियोग करछन्ति जे मनरेगार नाम परिवर्तन करा जाउ नाही।
ବରଂ ଯୋଜନାକୁ ଯୋଜନାବଦ୍ଧ ଭାବରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଉଛି। ବିରୋଧୀ ସାଂସଦମାନେ ଗରିବଙ୍କ ଅଧିକାର ଫେରାଇ ଦିଅ ଏବଂ ଏକଛତ୍ରବାଦକୁ ବରଦାସ୍ତ କରାଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଖଡଗେ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ଆଜି ପ୍ରସଙ୍ଗ କେବଳ ମନରେଗାର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ନୁହଁ, ବରଂ କାମ କରିବାର ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ବିଷୟରେ। ସରକାର ଆମେ ଦେଇଥିବା ଅଧିକାରକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଉଛନ୍ତି। କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି ଏହି ଗରିବ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ ବିରୋଧୀ ସରକାରଙ୍କ ଯେକୌଣସି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସଂସଦରେ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କଡ଼ା ବିରୋଧ କରିବ। ଆମେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗରିବ ଶ୍ରମିକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଅଧିକାର ଛଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କ୍ଷମତାକୁ ଅନୁମତି ଦେବୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୁନା ଏବଂ ଚାନ୍ଦି ଦରରେ ପୁଣି ବୃଦ୍ଧି। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 330 ଟଙ୍କା ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 18, 2025ରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,34,840 ଟଙ୍କା ଥିଲାବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 1,23,600 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହଳଦିଆ ଧାତୁର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ପାଇଁ ଏହା 1,34,840 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 10 ଗ୍ରାମ ମୂଲ୍ୟ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ 1,23,600 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଭାରତରେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଭାରତରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 3,000 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ଡିସେମ୍ବର 18, 2025ରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି କିଲୋଗ୍ରାମ 2,11,000 ଟଙ୍କା ଥିଲା। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ 2,000 ଟଙ୍କା ହ୍ରାସ ପାଇଛି 2,24,000 ଟଙ୍କାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଜଧାନୀରେ ଆଜିଠୁ ନୂଆ ନିୟମ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିଲେ ଗାଡ଼ିରେ ତେଲ ପକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ସାଂଘାତିକ ସ୍ଥିତିରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣ। ଦିଲ୍ଲୀରେ ଆଜିଠୁ ନ ପିୟୁସି ନ ଫୁଏଲ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ। ପ୍ରଦୂଷଣ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନାହିଁ ତ ତେଲ ନାହିଁ। ଦିଲ୍ଲୀ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଏହି କଠୋର ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେବଳ BSVI ଅନୁପାଳନକାରୀ ଯାନଗୁଡ଼ିକୁ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। କେବଳ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ, ଅଗ୍ନିଶମ ଓ ପୋଲିସ ବିଭାଗର ଗାଡ଼ିକୁ ମିଳିବ ରିହାତି। ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ମାନ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଥିବା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ କହିଛି। AQI ମାନ 284ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ନଜରରେ ରଖି ଆଜିଠୁ ସବୁ ସରକାରୀ ଓ ବେସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 50% କର୍ମଚାରୀ ୱାର୍କ ଫ୍ରମ୍ ହୋମ୍ରେ କାମ କରିବେ। ନିୟମ ଉଲ୍ଲଂଘନ କଲେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ହେବ। କିଛି ଦିନ ହେଲା ଦିଲ୍ଲୀ NCRରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଛି। ପୂର୍ବରୁ ଅନଲାଇନରେ ନର୍ସରୀରୁ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ସରକାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାମା ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ନୂତନ ବର୍ଷର ଉପହାର। ନୂତନ ବର୍ଷ 2026 ସାରା ଦେଶର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଗ୍ୟାସ୍ ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ ଖୁସି କରିବ ବୋଲି ଖୁସିର ଖବର ଆଣିଛି। ପେଟ୍ରୋଲିୟମ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ଗ୍ୟାସ୍ ନିୟାମକ ବୋର୍ଡ ଜାନୁଆରୀ 1, 2026ରୁ ଲାଗୁ ହେଉଥିବା ଶୁଳ୍କ ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତକରଣ ଘୋଷଣା କରିଛି। ନିକଟରେ ଏକ ସାକ୍ଷାତକାରରେ PNGRB ସଦସ୍ୟ AK ତିୱାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ନୂତନ ଏକୀକୃତ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ଟିକସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ୟୁନିଟ୍ ପିଛା 2ରୁ 3 ଟଙ୍କା ସଞ୍ଚୟ କରିବ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ଫଳରେ ପରିବହନ ଠାରୁ ରୋଷେଇ ଘର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖର୍ଚ୍ଚ ସଞ୍ଚୟ ହେବ। ନିୟାମକ ଜୋନ୍ ସଂଖ୍ୟା 3ରୁ 2କୁ ହ୍ରାସ କରି ଶୁଳ୍କ ଗଠନକୁ ସରଳ କରିଛି। 2023 ସିଷ୍ଟମ ଅଧୀନରେ ଦୂରତା ଆଧାରରେ ଶୁଳ୍କକୁ 3ଟି ଜୋନ୍ରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ପୂର୍ବରୁ 200 କିଲୋମିଟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ପାଇଁ 42, 300ରୁ 1, 200 କିଲୋମିଟର ପାଇଁ 80 ଏବଂ 1200 କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ ଦୂରତା ପାଇଁ 107 ମୂଲ୍ୟ ଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ 3ଟି ଦଳରେ କେବଳ 2ଟି ଜୋନ୍ ରହିବ। ପ୍ରଥମ ଜୋନ୍ ଦେଶବ୍ୟାପୀ CNG ଏବଂ ଘରୋଇ PNG ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ ହେବ। ସରଳ ଭାଷାରେ କହିବାକୁ ଗଲେ ଏହି ନୂତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁଯାୟୀ ଜୋନ୍ 1 ପାଇଁ ଦର 54 ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ 80 ଏବଂ 107 ଥିଲା। ନୂତନ ଶୁଳ୍କ ଗଠନ ଭାରତର 312ଟି ଭୌଗୋଳିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା 40ଟି ସହର ଗ୍ୟାସ୍ ବଣ୍ଟନ କମ୍ପାନୀକୁ କଭର କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କିସ୍ ଛାତ୍ର ମୃତ୍ୟୁ ମାମଲା ହୃଦଘାତ ନୁହେଁ କରାଯାଇଛି ହତ୍ୟା, ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। କିସ୍ରେ ଛାତ୍ରକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର। ଏନେଇ ପ୍ରେସମିଟ୍ରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କଲେ ପୋଲିସ କମିଶନର S ଦେବଦତ୍ତ ସିଂ। ଜକର ଗ୍ୟାଙ୍ଗ କରି କିଛି ଛାତ୍ର ତଣ୍ଟି ଚିପି ମାରିଛନ୍ତି। ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ ରିପୋର୍ଟରୁ ବେକ ଚାପି ହତ୍ୟାର ପ୍ରମାଣ ମିଳିଛି। କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ହୃଦଘାତରେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ମିଛ କହି ମୃତଦେହ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏନେଇ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ପୋଲିସକୁ କିସ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଅବଗତ କରିନାହାନ୍ତି। ଅବହେଳା ପାଇଁ କିସ୍ର 8 ଜଣଙ୍କୁ ଗିରଫ କରି କୋର୍ଟ ଚାଲାଣ କରାଯାଇଛି। ଜଣେ ଅତିରିକ୍ତ CEO TGT ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ ଗିରଫ ହୋଇଛନ୍ତି। କେନ୍ଦୁଝର ଟାଉନ ଥାନାରେ 0 FIR ହୋଇଥିଲା। ଏହାପରେ ମାମଲା ସ୍ଥାନୀୟ ଥାନାକୁ ଆସିଲା ପରେ ତଦନ୍ତ କରି ଧରିଲୁ। ବିନା ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମରେ କିମ୍ସ କିପରି ମୃତଦେହ ଦେଲା ସେ ନେଇ ତଦନ୍ତ ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, DMKକୁ କଡ଼ା ଭାଷାରେ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ବିଜୟ।
ତାମିଲ ସୁପରଷ୍ଟାର ତଥା ତାମିଲର ଭେଟି କାଝଗମ ନେତା ବିଜୟ ଥାଲାପତି ଶାସକ ଡିଏମକେ ସରକାର ଉପରେ କଡ଼ା ଆକ୍ରମଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଡିଏମକେ ଦଳକୁ ଦୁଷ୍ଟ ଶକ୍ତି ବୋଲି କହିଥିଲେ। 2026 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରି ସେ କହିଥିଲେ ଯେ ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଭିନ୍ନ ହେବ ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସବୁକିଛି ବୁଝାଇ ଦେବେ। ବିଜୟ ପଚାରିଥିଲେ ନିଟ୍ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଲଗାଇବା ଏବଂ ଶିକ୍ଷା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବା ଭଳି କେତେ ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେ ଦୁର୍ନୀତି ଅଭିଯୋଗ ଆଣି କହିଥିଲେ ଯେ ଆଖୁ ଏବଂ ଧାନ ପାଇଁ ଦର ସ୍ଥିର କରାଯାଇଥିଲା କିନ୍ତୁ ହଳଦୀର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ କିଛି କରାଯାଇନଥିଲା ଯେତେବେଳେ ଗବେଷଣା ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ପାଇଁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭାରତୀୟ ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀରେ ରେକର୍ଡ ବୃଦ୍ଧି, ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଭାରତ। ଭାରତର ଔଷଧ କ୍ଷେତ୍ର ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ନିଜର ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଛି। 2024-25ର ଏକ ଦୃଢ଼ ରପ୍ତାନୀ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାସଲ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ ଦେଶର ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନୂତନ ଉଚ୍ଚତାରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଯାହା 9%ରୁ ଅଧିକ ହାରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି। ନୂତନ ସରକାରୀ ନୀତି ଏବଂ ଉନ୍ନତ ଉତ୍ପାଦନ କ୍ଷମତା ଏହି କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଏକ ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟ ଅଂଶୀଦାରୀ କରିଛି। ବାଣିଜ୍ୟ ସଚିବ ରାଜେଶ ଅଗ୍ରୱାଲ ସମ୍ପ୍ରତି ଏକ ମନ୍ଥର ଆଲୋଚନା ଅଧିବେଶନରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତର ଔଷଧ ରପ୍ତାନୀ 2024-25ର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ $30.47 ବିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ, ଯାହା ପୂର୍ବ ବର୍ଷ ତୁଳନାରେ 9.4% ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଭିବୃଦ୍ଧି। ଭାରତର ଦୃଢ଼ ଉତ୍ପାଦନ ଆଧାର ଏବଂ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବିଶ୍ୱ ଉପସ୍ଥିତ ଏହି ସଫଳତା ପଛରେ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ। ଭାରତ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିମାଣ ଅନୁସାରେ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ବୃହତ୍ତମ ଔଷଧ ଉତ୍ପାଦକ ଭାବରେ ସ୍ଥାନିତ, ଯାହା ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କର୍ମଶ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କଲେ ମମତା। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଗୁରୁବାର କହିଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କର ସରକାର ରାଜ୍ୟର ଗ୍ରାମୀଣ ଚାକିରି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କର୍ମଶ୍ରୀକୁ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରିବ। ସେ କେନ୍ଦ୍ରର ବିଜେପି ସରକାର 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ମନରେଗା ଯୋଜନାକୁ ଭିବିଜି ରାମଜୀ ଯୋଜନା ସହିତ ବଦଳାଇବାକୁ ଘୋଷଣା କରିଥିବା ବେଳେ ତାହାର ଜବାବରେ ମମତା ଏପରି କହିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଏହି ଘୋଷଣା ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ଅପମାନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ ମମତା ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ନାମକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ବିଜେପିକୁ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ପାମ କଲ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ସ୍ପାମ କଲ୍ ରୋକିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାଇର ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଜିର ସମୟରେ ସ୍ପାମ ଏବଂ ଠକେଇ କଲ୍ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନକୁ କଷ୍ଟକର କରିଦେଇଛି। ଜଣେ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟାଙ୍କ, ଋଣ, ବୀମା ଏବଂ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଲ୍ ପାଇଥାନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ କଲ୍ ଠକେଇ କଲ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ଯାହା ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ଭାରତୀୟ ଟେଲିକମ୍ ନିୟାମକ ପ୍ରାଧିକରଣ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି। ଟ୍ରାଇର ନୂତନ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୀମା କମ୍ପାନୀର ଯେକୌଣସି କଲ୍ ଏବେ 1600 ସିରିଜର ଏକ ନମ୍ବରରୁ ଆସିବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି କଲ୍ 1600ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଟ୍ରାଇ ଅନୁଯାୟୀ ବୀମା ନିୟାମକ IRDAI ଅଧୀନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ କମ୍ପାନୀଗୁଡ଼ିକୁ ଏବେ 1600 ନମ୍ବରରୁ ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ସେବା ଏବଂ କାରବାର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କଲ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, BCCI ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି, ପାଗ ଦେଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍। ଲକ୍ଷ୍ନୌରେ ଭାରତ ଏବଂ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବାକୁ ଥିବା ଚତୁର୍ଥ T20 ମ୍ୟାଚ୍ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ବାତିଲ ହୋଇଯାଇଛି। କୁହୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଟସ୍ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିପାରିନଥିଲା। ମ୍ୟାଚ୍ ବାତିଲ ହେବା ପରେ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ହଜାର ହଜାର ପ୍ରଶଂସକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅସନ୍ତୋଷ ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ଏବେ BCCI ଏକ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛି। ଭବିଷ୍ୟତରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ବା କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲାବେଳେ ବୋର୍ଡ ପାଗ ଏବଂ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ବିଚାର କରିବ ବୋଲି କହିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟ୍ର ସ୍ଥପିତ ରାମ ସୁତାରଙ୍କ ପରଲୋକ। ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଗୁଜରାଟର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ଅଫ୍ ୟୁନିଟି ଡିଜାଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜଣାଶୁଣା ପ୍ରଖ୍ୟାତ ମୂର୍ତ୍ତିକାର ରାମ ସୁତାରଙ୍କ ନଏଡାସ୍ଥିତ ବାସଭବନରେ ପରଲୋକ ଘଟିଛି। ସମ୍ବାଦ ସଂସ୍ଥା PTI ରିପୋର୍ଟ କରିଛି। ତାଙ୍କର ବୟସ 100 ବର୍ଷ ଥିଲା ଏବଂ ସେ ବାର୍ଦ୍ଧକ୍ୟ ଜନିତ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିଲେ। ଗମ୍ଭୀର ଦୁଃଖର ସହିତ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବୁ ଯେ ମୋ ପିତା ଶ୍ରୀ ରାମଭାଞ୍ଜି ସୁତାରଙ୍କ 17 ଡିସେମ୍ବର ମଧ୍ୟରାତ୍ରିରେ ଆମ ବାସଭବନରେ ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଛି, ତାଙ୍କ ପୁଅ ଅନିଲ ସୁତାର କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଭୂସ୍ଖଳନ ରୋକିବ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ, ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ତିଆରିରେ ଲାଗିବ। ଭୂସ୍ଖଳନ ରୋକିବ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ। ଲଗାଣ ବର୍ଷା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମାଟି ଧୋଇବ ନାହିଁ କି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଅତଡ଼ା ଖସିବନି।
ବରଂ ପାହାଡ଼ ସହ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବ। ଏଭଳି ଏକ କୃତ୍ରିମ ବୟନ ସାମଗ୍ରୀକୁ ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ରୂପରେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ବିଶେଷ କରି ପାହାଡ଼ିଆ ଅଞ୍ଚଳରେ ଭୂସ୍ଖଳନ, ଉଚ୍ଚ ଖାଲ ଓ କମ୍ ଜାଗା ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ମଜବୁତ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଏହି ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ପାରାଦୀପ ରାସ୍ତା, ଖୋର୍ଦ୍ଧା ରୋଡ୍ ବାଇପାସ୍ ରାସ୍ତାରେ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ ବ୍ୟବହାର ହେଉଛି। କେବଳ ଓଡ଼ିଶା ନୁହେଁ ବରଂ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିବାକୁ ଜିଓ ସିନ୍ଥେଟିକ୍ସ ସାମଗ୍ରୀ ବ୍ୟବହୃତ ହେଉଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ରାସ୍ତାରେ ବାଲି ଗୋଡ଼ି ଭଳି ସାମଗ୍ରୀ କମ୍ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ରାସ୍ତାର ମୋଟେଇ କମ୍ ରହିବ। ରାସ୍ତା ବହୁତ ବର୍ଷ ଧରି ମଜବୁତ ରହିପାରିବ। ବିଷାକ୍ତ ଓ ହାନିକାରକ ଉପାଦାନ ଭୂତଳକୁ ଯିବ ନାହିଁ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସରିଲା ପ୍ରଚାର। 7ରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଭୋଟ। ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ଆଜି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ଶେଷ ହୋଇଛି। ଆସନ୍ତା 7 ତାରିଖ ଦିନ ଏଠାରେ ଭୋଟ ଗ୍ରହଣ ହେବ। ତେଣୁ ବିଭିନ୍ନ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ନେତାମାନେ ଆଜି ସର୍ବସାଧାରଣରେ ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକୃଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଜୋରସୋର ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲେ। ବିଜେପି ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ରାଜସ୍ଥାନର ସୁମେରପୁର ଏବଂ ଦୌସାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଅମିତ ଶାହ ଆଜମେର, ରାଜନାଥ ସିଂ ବସୁନ୍ଧରା ରାଜେ, ସ୍ମୃତି ଇରାନୀ, ରମଣ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲି ଭୋଟ ଭିକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସର ଅଶୋକ ଗେହଲଟ, ସଚିନ ପାଇଲଟ, ମୁକୁଲ ୱାସନିକ, ହରୀଶ ରାୱତ, ରାଜବଦ୍ଧର ପ୍ରମୁଖ ରାଜସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଚାର କରିଛନ୍ତି। ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ କଂଗ୍ରେସ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଶିବରାଜ ଚୌହାନ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରଚାରରେ ସାମିଲ ଥିଲେ। ରାହୁଲ କଡ଼ାଠାରେ ଟିଡିପି ସଭାପତି ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁଙ୍କ ସହିତ ମିଶି ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ। ଛତିଶଗଡ଼, ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶ ଓ ମିଜୋରାମ ସହ ରାଜସ୍ଥାନ ଓ ତେଲେଙ୍ଗାନାରେ ନିର୍ବାଚନ ଭୋଟ ଗଣତି ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖରେ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ମୁହାଁମୁହିଁ, 3 ମାଓବାଦୀ ନିପାତ। ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କ ଗୁଳିରେ 3 ମାଓବାଦୀ ସଫା। ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏବେ ବି ଜାରି ରହିଛି ଗୁଳି ବିନିମୟ। ସୁକମା ଗଲାପଲ୍ଲୀ ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତି ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିବା ପରେ ଆକ୍ସନ ମୋଡକୁ ଆସିଥିଲା ଡିଆର୍ଜି ଟିମ୍। ଏହି ସମୟରେ ଉଭୟ ପକ୍ଷଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଥିବା ବେଳେ 3 ଜଣ ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ବି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଜାରି ରହିଥିବା ବେଳେ ମାଓବାଦୀଙ୍କୁ ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ। ନିକଟରେ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଓ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରଣ୍ଡା ଜଙ୍ଗଲରୁ ବିସ୍ଫୋରକ ସାମଗ୍ରୀ ଜବତ ହୋଇଛି। 11 ମାଓବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଚାର୍ଜସିଟ୍ ଦାଖଲ କରିଛି ଏନ୍ଆଇଏ। ପଥର ଖଣିକୁ ବିସ୍ଫୋରକ ପଠାଇବା ସମୟରେ 4000 କେଜି ବିସ୍ଫୋରକ ଲୁଟ୍ ଘଟଣାରେ 11 ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଆରୋପପତ୍ର ଦାଖଲ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆମେରିକାକୁ ଆତଙ୍କମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ହେଲେ ପ୍ରବାସୀଙ୍କ ପ୍ରତି ରୋକ ଲଗାଇବା ଜରୁରୀ। ଟ୍ରମ୍ପ ଆମେରିକାରେ ବିଦେଶୀ ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ। ଟ୍ରମ୍ପ ପ୍ରଶାସନ ଯାତ୍ରା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ତାଲିକାରେ ଆଉ 5ଟି ଦେଶକୁ ଯୋଡ଼ିଛି। ମୋଟ ଉପରେ କହିଲେ ଏବେ 30ରୁ ଅଧିକ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆମେରିକା ପ୍ରବେଶ କଷ୍ଟକର ହେବ। କିଛି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କୁ ଆମେରିକାରେ ପ୍ରବେଶ ଉପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କିଛି ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ଆଂଶିକ ବାରଣ କରାଯାଇଛି। କେତେକ ଦେଶର ନାଗରିକଙ୍କ ପ୍ରବେଶ ନିୟମକୁ କଠୋର କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଘାଟିରେ ଆତଙ୍କୀ ଲଞ୍ଚ ପ୍ୟାଡ୍, ନୂଆ ବର୍ଷରେ ବଡ଼ ଆକ୍ରମଣ ଯୋଜନା। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବାରେ 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀ, ହାଇ ଆଲର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା ବାହିନୀ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ସାମ୍ବା ଜିଲ୍ଲା ଅନ୍ତର୍ଗତ ମାନସର ଜଙ୍ଗଲରେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି 3 ସନ୍ଦିଗ୍ଧ ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କୁ ଦେଖିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଜଣେ ସେନା ୟୁନିଫର୍ମରେ, ଅନ୍ୟ 2 ଜଣ କଳା ପୋଷାକରେ ବ୍ୟାକପ୍ୟାକ୍ ଓ ବନ୍ଧୁକ ସହିତ ଥିଲେ। ଲୋକଙ୍କୁ ସେମାନେ ଇସାରାରେ ପାଖକୁ ଡାକିବାରୁ ଭୟରେ ପଳାଇ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ପୋଲିସ, ସେନା ଓ ସିଆର୍ଏଫ୍ ସର୍ଚ୍ଚ ଅପରେସନ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ସାମ୍ବା ସହ ଜମ୍ମୁ ଓ କଠୁଆରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଉଧମପୁରରେ ସୋମବାର ଗୁଳି ବିନିମୟ ପରେ ଏହି ଘଟଣା ଉତ୍ତେଜନା ବଢ଼ାଇଛି। ଡିଆଇଜି ଶିବ କୁମାର ଶର୍ମା ଅପରେସନର ସମୀକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରୁଷ ଚୀନର ରେଳ ନେଟୱାର୍କକୁ ପଛରେ ପକାଇଲା ଭାରତ। ଭାରତୀୟ ରେଳବାଇ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ହାସଲ କରିଛି। ଏହାର ବ୍ରଡଗେଜ୍ ନେଟୱାର୍କର 99.2% ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ସମାପ୍ତ କରିଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ ଏହା ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବିଶ୍ୱସ୍ତରରେ ଅନେକ ବିକଶିତ ଦେଶକୁ ମଧ୍ୟ ପଛରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ୍ ରେଲୱେରେ ଜୁନ୍ 2025 ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଏହି କ୍ଷେତ୍ରର ଭାରତର ସ୍ଥିତି ୟୁନାଇଟେଡ୍ କିଙ୍ଗଡମ୍ 39%, ରୁଷ 52% ଏବଂ ଚୀନ 82% ଭଳି ଦେଶମାନଙ୍କ ତୁଳନାରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତ।
ଯେତେବେଳେ କେବଳ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡ 100% ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ସହିତ ଆଗରେ ଅଛି। ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ ସଂସଦରେ ଏକ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଲିଖିତ ଉତ୍ତରରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରେଳବାଇ ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ ଏକ ମିଶନ ମୋଡରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। 2014 ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରାୟ 60 ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ କେବଳ 21,801 ରୁଟ୍ କିଲୋମିଟର ବିଦ୍ୟୁତୀକରଣ କରାଯାଇଥିଲା।